पासपोर्ट घोटाले में बारासात से साबिर अली नामक एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट और आधार कार्ड घोटाले में शमीर दास की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद साबिर का नाम जांचकर्ताओं को पता चला था। समीर दास से पूछताछ के बाद चंदन चटर्जी, कौशिक रॉय और दिवाकर विश्वास को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब साबिर अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बारासात पुलिस ने पासपोर्ट घोटाले में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के लाली सिनेमा हॉल इलाके से एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम साबिर अली, उम्र 38 वर्ष है। पुलिस আরে একটা ওই দিচ্ছে তো তুমি নেবে আর 60 গাড়ি অন্য জায়গায় যাবে কি ও পাসপোর্ট আধার কার্ড তৈরি করতে? আরে দুটো লোক লাগবে এখন স্যার। না স্যার, বাসায় দুজন তো মাঝখানে। পুলিশ আরে ঠিক আছে একজন দিচ্ছে আগে করতে। স্যার না আমি ওভার করি না, আমার নাম নিয়ে ফাঁসানো হয়েছে। সমীর দাস আপনি চেনেন? সমীর দাসকে আমি চিনি না। সমীর দাসই তো আপনার নাম বললো, কিন্তু আমি চিনি না সমীর দাস লোকটাকে। হ্যাঁ, সমীর দাসকে আমি দেখিনি কখনো। কতদিন আধার কার্ড তৈরি করেছেন? আমি শুধু কারেকশনের কাজ করি স্যার। আমি কিসের কাজ? ওই ব্যাংকে কাজ হয়, ব্যাংকে আমি শুধু ফর্ম ফিল আপ করার কাজ করি। হ্যাঁ, আর কোনো কাজ করি না। আর ওই আমি এলআইসি এজেন্সি করি অ্যাকচুয়ালি। ব্যাংকের ফর্ম ফিল আপের কাজ কোথায় করতেন? বাড়িতেই? না, ব্যাংকে আমি ব্যাংকে কাজ করতাম, 2 মাস হয়েছে ঢুকেছি। আপনাকে ধরলো কেন? আধার কার্ড জাল করার যে অভিযোগ সেটা কি সত্যি? স্যার না, আমি ডুপ্লিকেট কাজ করি, সব জেনুইন ডকুমেন্ট থেকে করি। আমি যেটা পড়েছে সেটা আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।